মহাশিবরাত্রির সন্ধ্যায় চলে এসেছি বন্ধুরা আজকে একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে শিব চতুর্দশী পেয়েই গেছে, সবাই জানে, চারিদিকে পুজো শুরু হয়ে গেছে। তো আজ আমি দোকানেতে আমার শিব বাবাকে পুজো দেব, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখে নাও কত সুন্দর লাগছে আমার বাবাকে। রাধে রাধে, জয় শিব শম্ভু। দেখো আমার দোকানে দেখো সবাই দর্শন করো আমার মাকে। আমি দোকানেতে পুজো দেবো, দিয়ে জল ঢালবো বাবার মাথায়, ঢালার পর দাদা ভাইয়ের মাথায় জল ঢালবো, তারপর যাব মন্দিরে। দেখো দাদাভাই, আগের ভিডিও দেখেছি দাদাভাই পরিষ্কার করেছে কত সুন্দর, আর এই সাজিয়েছে, দেখো কেমন লাগে। কত সুন্দর সাজিয়েছে, কত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। দেখো দুটো দাগে দেখতে ধূপ জ্বলবে। পরে যাবে টাকা ফোনপেতে গৃহীত হয়েছে। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा, ओम नमः शिवाय। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान। चंद्र चूक की समता करे को, महाबली महादेव है महाप्रभु महाकाल। असुर निकंदन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल। सर्वव्यापी शिव भोला धर्म रूप सुखकार। अमर अनंता भगवंता जग के पालनहार। शिव करता संसार के, शिव सृष्टि के मूल। रोम रोम शिव रमने दो, शिव ना जय बोले। शिव का नाम कर दे बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह हरे शिव का नाम, शिव आए
उदित रात लपे शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह में शिव का नाम कर ले बंदे ये शिव काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।